שלום, שמי אוריה, אני כמעט בת 13. יום ההולדת שלי הוא ב-2 ביוני. אני תלמידה בבית ספר החורש. יש לי חבר שקוראים לו סער שהוא החבר בכיתה שלי. אני אוטיסטית. אני אוהבת לשיר. אני יודעת לנגן בפסנתר. אני אוהבת מדינות בעולם. אני אוהבת לצייר. אני אוהבת לעשות מצגת. אני אוהבת ללמוד שפות. אני יודעת עברית, אנגלית, צרפתית, וייטנאמית, פינית, יפנית, גרמנית, ספרדית, איטלקית, תאילנדית, פיליפינית, ערבית ועוד שפות. אני אוהבת לצפות בסרטונים ביוטיוב. יש לי ערוץ יוטיוב. אני עושה סרטונים ביוטיוב. אני גרה בפרדס חנה כרכור. אני לומדת בזיכרון יעקב. יש לי 2 אחים ואחות אחת. לאחים שלי קוראים ראם והרן ולאחוותי קוראים אדווה. ראם בן 24, הרן בן 21 ואדווה כמעט בת 2. המאכל אהוב עליי הוא פסטה. השתיה אהובה עליי זה פנטה. החיה אהובה עליי זה חתול. המקצוע האהוב עליי זה אנגלית וערבית כי אני אוהבת שפות. כללות והמילה מסריח זה מכעיס אותי. יש לי עוקבת ביוטיוב מעיראק. קוראים לה קדרה, השם האמיתי הוא פטימה. אני מסתדרת עם זה כי קדרה אוהבת אותי. Hello, my name is Orya. I'm almost 13. My birthday is on June 2nd. I am a student at Horish School. I have a friend called Sar who is my classmate. I am autistic. I love to sing. I know how to play the piano. I love countries in the world. I like drawing. I like to make a presentation. I like learning languages. I know Hebrew, English, French, Vietnamese, Finnish, Japanese, German, Spanish, Italian, Thai, Filipino, Arabic and other languages. I like watching videos on YouTube. I have a YouTube channel. I make videos on YouTube. I live in Pardes Hana Karkar. I study at Zikron Yaakov. I have 2 brothers and 1 sister. My brothers' names are Rem and Haran and my sister's name is Adva. Rem is 24 years old. Haran is 21 years old and Adva is almost 2 years old. My favorite food is pasta. My favorite drink is Fanta. My favorite animal is a cat. My favorite subject is English and Arabic because I like languages. Swear words and the word smelly make me angry. I have a YouTube follower from Iraq. Her name is Kadra, her real name is Fatima. I'm fine with it because Kadra loves me. Xin chào, tên tôi là Oria. Tôi gần 13 tuổi. Sinh nhật của tôi là vào ngày 2 tháng 6. Tôi là học sinh trường Hores. Tôi có một người bạn tên là Gia, bạn cùng lớp của tôi. Tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi thích ca hát. Tôi biết chơi piano. Tôi yêu các nước trên thế giới. Tôi thích vẽ. Tôi thích thuyết trình. Tôi thích học ngôn ngữ. Tôi biết tiếng Do Thái, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Phần Lan, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Thái, tiếng Philippines, tiếng Ả Rập và các ngôn ngữ khác. Tôi thích xem video trên YouTube. Tôi có một kênh YouTube. Tôi làm video trên YouTube. Tôi sống ở Pardes Hanakaku. Tôi học ở Zikron Yaakov. Tôi có 2 anh trai và 1 em gái. Tên anh trai tôi là Rem và Haran và tên em gái tôi là Adva. Rem 24 tuổi. Haran 21 tuổi và Adva gần 2 tuổi. Món ăn yêu thích của tôi là mì ống. Đồ uống yêu thích của tôi là Fanta. Con vật yêu thích của tôi là một con mèo. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh và tiếng Ả Rập vì tôi thích ngôn ngữ. Lời chửi thề và lời hôi hám làm tôi tức giận. Tôi có một người theo dõi YouTube từ Iraq. Tên cô ấy là Kadra. Tên thật là Fatima. Tôi thấy ổn vì Kadra yêu tôi.
こんにちは。私の名前はオルヤです。もうすぐ13歳になります。私の誕生日は6月2日です。私はホレシュ学校の生徒です。私にはクラスメートのサールという名前の友人がいます。私は自閉症を持っています。歌うのが好き。私はピアノの弾き方を知っています。私は世界中の国が大好きです。趣味はお絵描き。私はプレゼンテーションをするのが好きです。私は言語を学ぶのが好きです。私はヘブライ語、英語、フランス語、ベトナム語、フィンランド語、日本語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、タイ語、フィリピン語、アラビア語、その他の言語を知っています。私は YouTube でビデオを見るのが好きです。YouTube チャンネルを持っています。YouTube で動画を作成しています。私はパルデス・ハンナ・カルクールに住んでいます。私はジクロンヤコフで勉強しています。私には2人の兄弟と1人の妹がいます。兄の名前はレムとハラン、妹の名前はアドバです。レムは24歳、ハランは21歳、アドバはもうすぐ2歳です。私の好きな料理はパスタです。好きな飲み物はファンタです。私の好きな動物は猫です。言語が好きなので、好きな科目は英語とアラビア語です。汚い言葉や汚い言葉は私を怒らせます。私にはイラク出身の YouTube フォロワーがいます。彼女の名前はカドラ、本名はファティマ。カドラは私を愛しているので大丈夫です。مرحبا، اسمي أوريا. عمري 13 عاما تقريبا. عيد ميلادي يوم 2 يونيو. أنا طالبة في مدرسة حوريش. لدي صديق اسمه سارون، وهو زميلي في الصف. لدي مرض التوحد. أنا أحب الغناء. أنا أعرف كيفية العزف على البيانو. أنا أحب البلدان في جميع أنحاء العالم. أحب أن أرسم. أحب تقديم العروض التقديمية. أحب تعلم اللغات. أعرف العبرية والإنجليزية والفرنسية والفيتنامية والفنلندية واليابانية والألمانية والإسبانية والإيطالية والتايلاندية والفلبينية والعربية وغيرها من اللغات. أحب مشاهدة مقاطع الفيديو على اليوتيوب. لدي قناة على اليوتيوب. أقوم بعمل فيديوهات على اليوتيوب. أعيش في بردس حنا كركور. أنا أدرس في زخرون ياكوف. لدي شقيقان وأختي. اسم أخي ريم وهاران واسم أختي أدفا. ريم تبلغ من العمر 24 عاما، وهاران تبلغ من العمر 21 عاما، وأدفا تبلغ من العمر 2 عام تقريبا. طبقي المفضل هو المعكرونة. مشروبي المفضل هو فانتا. حيواني المفضل هو قطة. مادتي المفضلة هي اللغة الإنجليزية والعربية لأنني أحب اللغات. الكلمات البذيئة والألفاظ البذيئة تثير غضبي. لدي متابع على اليوتيوب من العراق. اسمها كدرا، واسمها الحقيقي فاطمة. أشعر أنني بخير لأن كدرا تحبني. नमस्ते, मेरा नाम उरिया है. मैं लगभग 13 वर्ष का हूँ. मेरा जन्मदिन 2 जून है. मैं हाउरिश स्कूल का छात्र हूँ. मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सर है, जो मेरा सहपाठी है. मुझे ऑटिज्म है. मुझे गाना गाना अच्छा लगता है. मैं पियानो बजाना जानता हूँ. मुझे दुनिया भर के देशों से प्यार है. मुझे आहरण करना पसंद है. मुझे प्रेजेंटेशन देना पसंद है.
मुझे भाषाएं सीखना पसंद है। मैं हिब्रू, अंग्रेजी, फ्रेंच, वियतनामी, फिनिश, जापानी, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी, थाई, फिलिपिनो, अरबी और अन्य भाषाएं जानता हूँ। मुझे YouTube पर वीडियो देखना पसंद है। मेरा YouTube पर एक चैनल है। मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ। मैं पारदीस हन्ना कराकुर में रहता हूँ। मैं जिक्रोन याकोव में पढ़ता हूँ। मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं। मेरे भाई का नाम रीम और हारान है और मेरी बहन का नाम अदवा है। रीम 24 साल की है, हारान 21 साल की है और एडवा लगभग 2 साल की है। मेरी पसंदीदा डिश पास्ता है। मेरा पसंदीदा पेय फैंटा है। मेरा पसंदीदा जानवर एक बिल्ली है। मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेजी और अरबी है क्योंकि मुझे भाषाएं पसंद हैं। बुरे शब्द और अश्लील बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। मेरा एक YouTube अनुयायी इराक से है। उसका नाम कादरा है और उसका असली नाम फातिमा है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कादरा मुझसे प्यार करती है। Hello, ang pangalan ko ay Oria. Ako ay halos 13 taong gulang. Ang aking kaarawan ay sa 2 ng Hunyo. Isa akong estudyante sa Horish School. May kaibigan akong si Sar, nakaklase ko. May autism ako. Gusto ko ang kumanta. Marunong akong tumugtog ng piano. Gustong-gusto ko ang mga bansa sa buong mundo. Mahilig akong gumuhit. Gusto kong magbigay ng mga presentasyon. Gusto kong matuto ng mga wika. Alam ko ang Hebrew, English, French, Vietnamese, Finnish, Japanese, German, Spanish, Italian, Thai, Filipino, Arabic at iba pang mga wika. Gusto kong manood ng mga video sa YouTube. May YouTube channel ako. Gumagawa ako ng mga video sa YouTube. Nakatira ako sa Parents Hana Karkur. Nag-aaral ako sa Zichron Yaakov. Mayroon akong 2 kapatid na lalaki at 1 kapatid na babae. Ang pangalan ng kapatid ko ay Rem at Haran at ang pangalan ng kapatid ko ay Adva. Si Rem ay 24 na taong gulang, Haran ay 21 taong gulang at Adva ay halos 2 taong gulang. Ang paborito kong ulam ay pasta. Ang paborito kong inumin ay Fanta. Ang paborito kong hayop ay isang pusa. Ang mga paborito kong asignatura ay English at Arabic dahil gusto ko ang mga wika. Ang mga pagmumura at masasamang salita ay nagagalit sa akin. Mayroon akong taga-subaybay sa YouTube mula sa Iraq. Her name is Kadra. Real name is Fatima. I feel okay kasi mahal ako ni Kadra. Halo, nama saya Oria. Saya hampir berusia 13 tahun. Ulang tahun saya tanggal 2 Juni. Saya seorang siswa di sekolah Horesh. Saya punya teman Sar, yang merupakan teman sekelas saya. Saya menderita autisme. Saya suka bernyanyi. Saya bisa bermain piano. Saya suka negara-negara di seluruh dunia. Aku suka menggambar. Saya suka memberikan presentasi. Saya ingin belajar bahasa. Saya tahu bahasa Ibrani, Inggris, Prancis, Vietnam, Finlandia, Jepang, Jerman, Spanyol, Italia, Thailand, Filipina, Arab, dan bahasa lainnya. Saya suka menonton video di YouTube. Saya memiliki saluran YouTube. Saya membuat video YouTube. Saya tinggal di Pasdes Hana Karkur. Saya belajar di Zichron Yaakov. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Nama kakakku Rem dan Haran dan nama adikku Atfa. Rem berumur 24 tahun, Haran berumur 21 tahun dan Atfa hampir berumur 2 tahun. Hidangan favorit saya adalah pasta. Minuman favorit saya adalah Fanta. Hewan favorit saya adalah kucing.
Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris dan Arab karena saya suka bahasa. Umpatan dan kata-kata buruk membuatku marah. Saya memiliki pengikut YouTube dari Irak. Namanya Kadra, nama aslinya Fatima. Aku merasa baik-baik saja karena Kadra mencintaiku.